وسلم على آله وأزواجه وذرياته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصنا إلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفي كتبنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. Ibu bapak sekalian, silahkan diniatkan bacaan kita, dikhususkan dan terkabulkan hajat kita. Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hajaina wansurna ya Allah wa sahhil umurana. Allahumma ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah lillahi syai'un lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إذ الرحمن بضل لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها
وفاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وتكرم علم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina, ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna, ridhaka matlubuna, dunyana wa ukhrana, ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Quddus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbaru Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahhar ya Wahhab, ya Razzaq ya Fattah, ya Alim ya Qabid, ya Basit ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudhill
مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا واني متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا معتي يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة والأموات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا والصحي أجسادنا دائما حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا أخيرا إلا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي أصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلوي. وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويخسر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير وعافية. إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتخشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله
illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع
سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير معطٍ لكل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين اللهم أوصل ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتهليل وراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومؤلفنا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم أوصل ما قرأناه يا الله إلى جميع الواقفين والمؤسسين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا فتى يا رزاق اللهم ارزقنا يا الله وأولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا بدون كد ولا تعب وعلمنا علما نافعا بالصالحين اللهم ارزقنا وإياهم من أهل العلم والتقى اللهم ارزقنا وجعلنا وإياهم من أهل الخير والقرآن اللهم ارزقنا وجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين من العلماء العاملين من الأغنياء الصالحين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغني فتك أمن سوى يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسل وإلهام الملائكة المقربين اللهم رب أوزنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك يا الله من الجبن والبخل ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك ما سأل به نبيك وعبدك ونعوذ مما أعاذ به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا وتقبل منا يا الله دعانا واجبر على نقصاننا واستر عوراتنا وكفر عنا سيئاتنا ورفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله
يا ميسر كل عسير يسر أمورنا وتيسر عسير عليك يسر حاجاتنا إليك كثير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير اللهم سهل لنا في كل الأمور اللهم سهل لنا في كل الأمور وسهل لنا في كل الأمور ونعوذ بك يا الله ونعوذ بك يا الله من سخطك يا الله اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيت ولا دين إلا قضيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرتها اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشر العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Falyatafadhal ya Syekh qira'atu ma tayassara minal Qur'an qabla an nabda bi at-ta'lim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق الله العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit menerjemahkan sekaligus membacakan sedikit tafsir dari kitab tafsir At-Tabari dari ayat yang telah dibacakan Syekh tadi. Tadi Syekh membacakan surat Hud ayat 36 sampai ayat 39. Pertama-tama kita mulai dari ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Yang artinya, dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dalam kitab tafsir At-Tabari, Imam Abu Ja'far menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengklaim bahwasannya kaum Nabi Nuh selain yang telah beriman itu tidak akan ada lagi yang beriman. Annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan ada lagi selain yang telah beriman. Setelah itu, setelah mengabarkan Allah itu, Allah menenangkan Nabi Nuh dengan firman-Nya, fala tabta'is ay fala tahzan bima kanu yaf'alun. Janganlah engkau bersedih, nabiku, Nabi Nuh. Jangan engkau bersedih karena jangan bersedih dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Jangan bersedih dari apa yang telah mereka lakukan. Kenapa Allah menyuruh Nabi Nuh biar enggak sedih? Karena sesungguhnya Allah telah menyiapkan hadiah yang besar berupa azab untuk mereka. Jadi gini ceritanya. Nabi Nuh kan berdakwah, menyeru kepada kaumnya selama ratusan tahun. Namun sedikit sekali yang menerima ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh capek, Nabi Nuh lelah. Ini bahasa kitanya nih, bahasa kitanya Nabi Nuh capek. Terus ngeluh kepada Allah dengan doa kayak gini. Rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Tuhanku, ya Allah, aku telah menyeru kepada kaumku malam dan siang. Falam yazidhum du'ai, namun seruanku tak menghasilkan apapun, tak menambah keimanan mereka, melainkan illa firara, mereka makin jauh dari kebenaran. Singkat cerita, Nabi Nuh pun putus asa. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau sisakan di atas permukaan bumi ini orang-orang kafir di antara mereka. Innaka intadarhum, jika engkau membiarkan mereka hidup di permukaan bumi ini, yudillu ibadaka, mereka niscaya pasti akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu illa fajiran kafaro, dan mereka hanya melahirkan anak-anak yang sangat suka bermaksiat, anak-anak yang sangat kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian ini, Allah baru menurunkan wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Baru Allah menetapkan, Allah mengklaim bahwasannya tidak ada lagi yang beriman setelah ada yang beriman kepada, setelah kaum yang benar-benar beriman kepada Nabi Nuh. Terus lanjut ke ayat 37. Wasna'il fulka bi'a'yunina wa wahina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Yang artinya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Nuh dua perkara. Yang pertama, wasna'il fulka bi'a'yunina wa wahyina, buatlah kapal. Nabi Nuh disuruh buat kapal. Buat kapal dengan ilmu, dengan pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari diawasi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam riwayat Imam Al-Hasan disebutkan bahwa panjangnya perahu Nabi Nuh itu mencapai 1.200 hasta dan lebarnya kapal Nabi Nuh itu mencapai 600 hasta. Terus perintah yang kedua, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jangan sekali-kali engkau bicara denganku tentang kezaliman mereka, tentang orang-orang zalim itu. Dalam artian jangan sekali-kali engkau memohonkan ampun untuk mereka karena innahum mughraqun. Mereka pasti akan diazab dengan ditenggelamkan. Nah, Allah telah nyuruh Nabi Nuh buat kapal. Terus Nabi Nuh buat kapal nih. Nabi Nuh buat kapal. Di situ ada kejadian menarik. Ini kejadiannya. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Yang artinya, dan mulailah Nabi Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nabi Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Jadi gini ceritanya. Nabi Nuh lagi buat kapal nih. Nabi Nuh lagi buat kapal sama pengikutnya. Lagi motong kayu, lagi nebang pohon, pokoknya lagi buat kapal sama pengikutnya. Datang pemimpin-pemimpin kaum yang membangkang Nabi Nuh, mengejek Nabi Nuh. Hei Nuh, masih waraskah kamu? Masa buat kapal di tengah-tengah daratan seperti ini? Hahaha. Dan ejekan-ejekan lainnya yang menyakitkan. Namun di sini poin pentingnya, Nabi Nuh menjawabnya dengan santai. In taskharu minna al-yaum lijahlikum bisidqi wa'dillah fa inna naskharu minkum indama yusibukum al-gharq wal halak. Kalian boleh ngejek kami hari ini. Silakan spos-posnya ngejek kami hari ini. Tapi lihat nanti kita juga bakal ngejek kalian ketika kalian tenggelam dan musnah. Nabi Nuh menjawabnya dengan santai. Terus pada akhirnya kaum Nabi Nuh yang membangkang itu diberikan Allah dua azab. Al-awwal azabun yukhzihi ay yuhinhu fid dunya. Yang pertama azab yang menghinakan mereka di dunia. Wasani azabun muqim ay daimun mustamirrun abadan fil akhirah. Yang kedua itu azab yang kekal di akhirat. Jadi hikmahnya buat kita, ya kalau kita diajak karena taat sama Allah, misalnya rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, santai aja. Kita ingat Nabi Nuh, kerja serius, diajak, tapi akhirnya beliau yang menang. Yang kedua, jangan sekali-kali remehkan perintah Allah walaupun terlihat aneh. Kapal di darat pun ternyata tiket keselamatan. Terus yang ketiga, jangan keras kepala. Kalau hati sudah ditutup dari iman, gak akan ada lagi peluang. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar seperti Nabi Nuh, istiqomah dalam iman dan tidak keras kepala seperti kaumnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebenaran itu dari Allah, jika kesalahan itu dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian,
Kita ngaji tentang al-munkarat al-ma'lufatu fil adat. Ada kemungkaran-kemungkaran yang dianggap biasa oleh kita. Sebenarnya salah, tapi kayak nggak terasa salah gitu. Kenapa? Karena sudah akrab, ya, sudah merasa sesuatu yang lumrah, ya, sehingga nggak merasa salah. Contohnya yang paling mudah, sholat cepet-cepet tanpa tumakninah, ya, ruku, i'tidal, sujud, cepet-cepet. 23 rakaat cuman 3 menit umpamanya. Itu tarawih mana itu? Ya, itu nggak merasa kemungkaran, itu adalah kemungkaran. Itu yang begitu juga Bapak sekalian, kadang-kadang kita terlalu memudahkan ya di masjid itu, kadang-kadang jualan di masjid itu. Makanya di sini masjid lantai 2 dan lantai 3. Di aula itu bukan masjid, makanya ibu-ibu yang sedang haid pengen ngaji, minimal mendengarkan, ikutin istighfarnya, mungkin ngaji yasinnya nggak usah, tapi lainnya itu bisa ngikutin, duduknya di bawah itu. Kesini jangan naik kalau yang haid, ya gitu. Tapi bisa ngaji. Jadi kadang-kadang kan sudah haid, sudah nggak sholat, nggak apa-ngapain, butek jadi di rumah. Nah, kita butuh juga mengasah spiritual kita, datang ke sini ya sudah duduk di aula bawah, bisa mendengarkan, bisa ikut tasbihnya, yang nggak boleh baca Al-Qur'annya dan masuk masjid gitu ya. Banyak juga kemungkaran yang dianggap biasa di pasar, ngurangin timbangan, bohong, ini belinya sekian nih, padahal bohong, dianggap biasa itu. Di jalanan kadang-kadang kita lempar sampah, ya lempar, ya naruh mobil sembarangan, itu parkirnya sembarangan biasa. Termasuk di kamar mandi nih, buka aurat, itu kan terbuka auratnya. Naruh sabun sembarangan, akhirnya temennya kepleset. Nah itu kan dianggap biasa itu. Saya sering kontrol itu. Yang sering saya kontrol itu mau gayung lah, mau ember, kalau tempat laki-laki cepat rusak. Kalau udah lagi sekolah saya kadang kontrol di kamar mandinya itu. Sabun eweran di mana-mana, bahkan bajunya di mana-mana itu, anak-anak itu. Orang tuanya beli lagi, pegang lagi, dikebuang lagi, itu yang kebiasaan. Mungkaratud diyafatih, kemungkaran bertamu. Mungkaratud diyafati, kemungkaran bertamu yang dianggap biasa. Satu adalah furashul hariri lirijali atau farshul hariri lirijal, mebel, lemek, ornamen, ya. Kalau firash itu lemek, tapi bisa dimaknai ornamen atau mebel. Al-harir yang terbuat dari sutra, lirijali untuk laki-laki. Laki-laki itu kan tidak boleh untuk memakai sutra. Kalau campuran Pak, seperti batik sutra, kalau kebanyakan sutranya nggak boleh. Tapi kalau banyakan wolnya boleh. Kenapa? Karena ya larangan dari Nabi, tidak boleh pakai sutra. Bisa macam-macam, ya pakai sutranya itu. Bisa ya dijadiin baju, bisa dijadiin ya seperti kopiah dan seterusnya. Itu dianggap biasa kita, biasa aja kok, nggak apa-apa gitu. Ternyata pasti kalau larangan Nabi itu pasti ada akibatnya, ya. Kayak kita pakai cincin emas, itu kan kayak biasa saja, laki-laki tukar cincin emas, ya kan. Laki-laki pakai emas itu ternyata menjadi hambatan bagi laki-laki untuk kejantanannya. Nah itu kurang jantan. Kurang jantan orangnya pakai emas saja, pakai kalung, itu kan kayak nggak jantan itu. Laki-laki pakai kalung, dan termasuk kurang jantan di atas kasur. Nah ini nggak terasa kan, tiba-tiba sudah lemah syahwat, ternyata karena kebanyakan pakai emas, ya gitu. Banyak pasti ada akibatnya. Wa tabkhiril bukhuri, dan menyebar bukhur, dupa,
menyebar dupa. Fi mujammarati dhahabin, di tempat dupa yang dari emas. Dibikinnya dari emas. Orang Arab itu senangnya dupa. Memang Nabi itu senang aroma dupa. Kalau kita karena nggak biasa. Bagi mereka itu kebanggaan. Kalau di kita apa? Kayak semprotan-semprotan tuh, ada pewangian kan kalau di kita. Di sana itu pewangiannya dari dupa itu, tabkhil bukhur. Tapi ini wadahnya dari emas dan dari perak. Nah, itu dianggap biasa, padahal itu adalah kemungkaran, berlebihan kita ya di dalam ya menghias rumah saja. Kalau berlebihan, ukirannya mungkin ya, mungkin lukisannya, beli lukisan. Saya di rumah itu punya lukisan dari Al-Quran itu, tapi lelangnya itu lelang untuk nyumbang Palestina. Yang beli berapa? 250 juta. Pas selesai beli dikasihin saya taruh itu di rumah. Sebenarnya bukan harga lukisannya, tapi dia ingin nyumbang Palestina. Ketika di TV One beberapa waktu lalu, setelah beli dia dikasihin ke saya hadiah, hanya karena pengen nyumbang saja. Tapi kalau orang beli lukisan mahal itu ya, itu kan berlebihan. Rumahnya dihiasi dengan hiasan yang satu lukisan harganya 1 miliar. Wah, itu nggak tahu ya, kalau orang sudah hobi itu udah memang irasional. Hobi apa saja itu ya, itu masih irasional. Wasyurbu, dan minum fi awanil fiddati, melalui wadah yang terbuat dari perak. Mungkin kalau kini sekarang yang banyak ya, gelas itu harga satu gelas itu bisa ratusan juta itu. Gelas satu paket sekian juta. Itu ada tuh yang tempat-tempat hias gitu itu. Untuk orang-orang yang sudah duitnya nggak ada nomor serinya. Nah, udah kebanyakan duit. Padahal cepat pecah, ya, kesentuh dikit pecah. Itu mungkin bukan dari perak, tapi berlebihannya itu yang tidak boleh. Dulu simbol mewah itu emas dan perak. Sekarang kristal pun bisa simbol mewah. Kenapa? Ini handmade dan seterusnya. Ini mereknya ini. Jadi kadang-kadang kita kebawa merek. Itu berlebihan juga tidak boleh. Biasa saja, nggak usah berlebihan. Mau yang bagus, punya duit, nggak apa-apa. Wa minha, dan diantara yang dianggap biasa, sima'ul qainat, mendengarkan nyanyian, ain nisa'il maghniyat, perempuan-perempuan nyanyi. Ya, kadang-kadang kita ini kan kalau acara itu perempuan bernyanyi. Nah, ini masih khilafiyah ya. Perempuan nyanyi gimana Pak? Sesama perempuan ya nggak apa-apa lah sama perempuan. Tapi laki-laki mungkin auratnya itu. Ya, ini masih khilafiyah. Tapi ya kalau mau tawaduk kiai nggak bakalan nyanyi-nyanyian kan gitu. Tapi kan ada selawatan Pak. Nah, ini masalah khilafiyah. Tapi di sini dianggap mungkar. Apalagi kalau nyanyian perempuan terus pakaiannya ya you can see, kamu bisa lihat. Nah, kan you can see, kamu bisa lihat. Lihat apa saja gitu kan, you can see. Itu yang haramnya, muryanan. Wa minha, diantaranya ayyakuna ta'amu, adanya makanan haraman adalah haram. Ay maudhi'u mausuban, artinya tempat yang digosap, di tempat sengketa. Ya, kadang-kadang makanan juga makanan haram, mungkin dicampur dengan minum-minuman keras sambil mabok-mabokan. Wah, kita pesta lah. Apa pesta yang paling enak? Oh, makan duren. Duren termasuk haram apa enggak? Enggak haram lah kalau ada. Ya kan? Kecuali yang tua. Nah, yang tua bisa jadi haram. Pas makan duren sakit dia. Nah, itu. Yang muda-muda dianjurkan. Nah, itu kan. Karena kuat. Ya, dari tergantung pada tubuh kita. Ini bagian dari yang di kita dianggap biasa tapi sebenarnya tidak baik. Tapi mungkar itu bisa makruh, bisa haram. Makruh itu tidak disukai. Haram artinya kalau dilakukan dia dosa, akan disiksa kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa minha di antaranya ayyakuna fiha, di antaranya di dalam mereka may yata'ata syurbal khamri. Fiha di dalam bertamu man adalah orang yata'ata yang saling memberi man syurbal khamri pada minuman keras. Pakai gelas, yuk saling dituangkan. Itu kok minum khamr. Itu adalah kemungkaran. Tapi kalau kopi-kopi Pak, nggak apa-apa. Kopi dulu pernah menjadi khilafiyah itu, hukmul qahwah. Ya. Qad tajadalan nasu qadiman fil misri an hukmil qahwah. Hal hadza muskirun amla? Hakadha qadiman. Walakin al-an ya ta'awadun nas. Halalan thayyiban. Bahkan sekarang Mahfud Najib Mahfud janib Masjidil Azhar hunaka indahu makha. Jadi ada dulu itu di Mesir pernah ada perdebatan panjang apa hukumnya kopi, karena kopi itu kan dipakai untuk ya pesta lah, untuk ini itu berdebat panjang. Akhirnya ditemukan kopi itu tidak memabukkan. Ulama-ulama akhirnya apa? Ulama sufi menjadikan kopi adalah campuran untuk dia berzikir kepada Allah. Qahwah. Lebih, tapi ada yang nggak bener apa? Kopi dicampur rokok. Ya, jangan ada yang ngerokok di sini, apalagi vape. Vape itu mengandung zat adiktif. Katanya itu dari Singapura. Bahaya itu ya. Anak-anakku, bapak ibu sekalian, jangan vape. Bukan nggak ada masalah, oh vape nggak ada masalah Pak, bisa lebih bahaya dari tembakau, sama-sama adiktif. Di sini biasanya orang awal dari minuman-minuman keras itu adalah ngerokok. Jadi ibu bapak sekalian, anak-anaknya kalau ngerokok coba diajari berhenti ngerokok. Biasanya karena pergaulan pengen ngerokok. Kalau sudah nggak ngerokok tuh nggak enak ngerokok itu mulutnya. Yaitu sebaliknya, orang yang bisa ngerokok kalau nggak ngerokok mulutnya terasa acep. Tapi bagi orang yang nggak ngerokok, pas ngerokok mulut tuh kayak anyang-anyangan itu mulutnya itu. Kayak apa rasanya itu? Jadi jangan ngerokok ya. Beli apa? Beli buah aja, nggak usah ngerokok. Apa umumnya ngerokok itu? Kenyang nggak bikin kenyang, bervitamin juga tidak. Oh, buat mainan Pak, cari mainan yang lain. Gitu. Di sini dilarang ngerokok. Kalau nanti ada yang ketemu ngerokok, kita akan tanya beli di mana dia rokok, siapa yang bawain rokok. Nanti yang tukang bawain rokok nggak boleh masuk pesantren. Gitu. Di sini nggak ada yang jual rokok dan santri nggak boleh keluar. Kalau ada yang bawa rokok ke sini berarti ada yang bawain. Ya, tolong ibu bapak, ini mungkin ada yang wali-wali santri, dilihat anaknya kalau pas pulang jangan dikasih kalau ngerokok. Kadang-kadang ikut-ikutan pamannya, ikutan temennya terus ngerokok. Kayak simbol kejantanan ngerokok. Enggak, bukan dari ngerokok orang jantan gitu ya. Nih ada yang hukumnya haram Pak. Ada yang mengharamkan kalau itu bahaya. Kalau minimal kalau NU memutuskan adalah makruh. Tapi kalau MUI mengatakan bagi orang yang sedang hamil ngerokok itu adalah haram, membahayakan pada janinnya. Ada yang ngerokok pasif lebih bahaya, apalagi tempat AC ngerokok, masya Allah. Saya langsung puyeng kalau ada orang ngerokok di AC itu. Pas saya masuk tuh langsung puyeng pulang itu. Karena perokok pasif itu lebih bahaya daripada aktif. Tapi ya ini masih dibincangkan cukai rokok, waduh, pajaknya rokok itu, dan seterusnya. Jadi memang problem. Wa in kana fiha, apabila ada fiha di dalam diafa mudhikun, pelawak, komedian, bil hikayat, dengan cerita-cerita, wa anwa'in nawadir, dan macam-macamnya yang lucu, dan macam-macamnya yang lucu. Kalau datang ada pelawak, kadang-kadang penceramah itu bukan ceramah tapi ngelawak, nggak ada isinya, lawak aja itu. Orang sampai terpingkal-pingkal gitu. Fa in kana, apabila ada yudhiku, ya, menertawakan, melucu, bil fahsyi, dengan keburukan, wal kadhibi, dan kebohongan, lam yajuz, maka tidak boleh al hudurah, untuk hadir.
Wa yajibu dan wajib al-ingkar untuk ingkar alaihi kepada ya mudhik itu kepada kejadian ini. Wa in kana ada apabila ada zalika hal itu artinya datang pada tempat tadi pada hal itu pada hikayat atau nawadir bimizahin dengan candaan la kadziba yang tidak ada kebohongan fihi dalam mizah dalam candaan wala fahisyah dan tidak ada keburukan fahuwa maka ada hal itu mubahun diperbolehkan. Jadi kalau lucu-lucu tapi dengan yang baik, lucu-lucu ya canda saja, nggak ada kebohongan, tidak ada yang ketersinggungan, nggak ada yang dihina. Sekarang ada candaan kan ketawa-ketawa apa namanya roasting. Nah itu roasting itu, di roasting. Kalau roastingnya baik nggak apa-apa, tapi roastingnya nyakitin orang, nyata pak dia pak, tapi orang nggak pengen diketahui, di roasting gitu loh. Kan nggak enak. Kan ada hal yang kita mengalami sesuatu di luar yang kita inginkan, tapi itulah pengalaman hidup. Ya. Fa inna riha la tashtahis sufun. Jadi tidak semua angin itu seperti yang diinginkan oleh pelayar. Tak semua hidup ini seperti yang diinginkan oleh orang yang hidup. Nasib perjalanan hidup kita itu enggak semuanya ya. Tapi kalau namanya roasting itu ya untuk membangkitkan, ya bercanda-canda biasa saja, maka hukumnya boleh. A'ni artinya ma sesuatu yakillu yang kurang minhu dari ma, ya tidak terlalu berlebihan. Fa ammati khadhu sun'atan wa adatan falaysa bimubahin. Wa amma adapun ittikhadhuhu menjadikannya candaan, sun'atan bikin-bikin, wa adatan dan sampai menjadi kebiasaan, bikin-bikin dan setiap acara bikin orang ketawa nggak ada jelas, falaysa mubahin maka tidak boleh. Jangan hidupnya hanya canda saja, sekali-sekali boleh lah, karena kita butuh canda, tapi bukan selama hidupnya menjadi candaan terus, nggak ada seriusnya. Kan ada orang nggak ada serius, canda aja tuh nggak boleh. Wa minha dan diantaranya al-israfu adalah berlebihan fit ta'ami dan di dalam makanan, wal bina'i dan bangunan. Ornamennya bikin pesta, tarupnya, fahuwa mungkarun adalah kemungkaran. Fahuwa adapun hal itu mungkarun adalah kemungkaran. Bal bahkan fil mali mungkaroni, bahkan dalam harta mungkaroni adalah kedua kemungkaran. Ahaduhuma di antara kedua kemungkaran al-idha'atu menyanyiakan. Wal akharu dan yang lain al-israfu adalah berlebihan. Jadi kadang-kadang kita ini bikin acara ya sampai berlebihan, secukupnya saja. Pesta 4 hari 4 malam. Wah, apain gitu ya? Kan capek, udah capek juga uangnya habisnya. Coba uang lebihnya itu dibuat ke orang fakir miskin karena dia dikasih nikmat oleh Allah, sedekahkan kepada du'afa, sedekahkan kepada orang lain, itu lebih baik. Orang lebih menikmati, mau jadiin hadiah, dijadiin bingkisan. Udah, orang yang datang sekali bingkisannya dikasih bingkisan apa? Satu orang dikasih bingkisan mamanya 100 gram emas. Oh, insya Allah besok ditanya kapan pesta lagi gitu. Daripada mamanya uangnya dipakai untuk ngundang penyanyi. Berapa dia bayar penyanyi? 300 juta. Ngundang ini lebih baik kasih yang datang gak usah banyak-banyak, dikasih 5 gram per datang, insya Allah itu ya. Besok nanya kapan mau ngundang lagi gitu. Fal idha'atu adapun idha'ah ya menyia-nyiakan, tafwitu malin adalah menyia-nyiakan harta bila faidatin tanpa faidah. Yu'taddu yang dihitung biha dengan faidah. Seperti apa? Ka ihraqi syaubi seperti membakar baju, wa tamzikihi dan menyobeknya. Ya orang yang idha'ah itu nyanyiakan punya nggak dipakai ini baju, disobek aja, udah bakar aja. Padahal kalau dikasih orang itu bermanfaat.
Baju-baju bekas itu Bapak Ibu sekalian, mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang hidup di kota mudah beli baju, itu seakan-akan ini udah 2 tahun, udah 3 tahun, udah kusam. Bagi orang itu masih bagus. Saya masih banyak melihat dipakai orang-orang itu, lehernya udah sobek, di sini sudah sobek, tapi dipakai. Berarti kan karena nggak ada yang lebih bagus, atau minimal buat pakai kerja. Kalau yang kita gunakan kemudian kita sudah nggak memakainya, jangan dibuang, kasihkan orang. Menurut kita itu sedikit kecil, barangkali orang sana banyak. Saya ini kan kadang-kadang banyak dikasih baju-baju sponsor yang dipakai sekali, pakainya udah nggak enak, nggak nyaman. Saya bawa ke kampung, saya lihat kemarin sudah 3 tahun lalu saya kasih, kemarin kelihat lebaran masih dipakai lebaran lagi. Kan senang ngelihatnya, ya Allah, saya sudah nggak make, dia sudah make, dipakai 3 kali, mungkin ditaruh, setelah dipakai mau dipakai lebaran lagi. Nah, ini anak-anakku nih biar tahu betapa ada sebagian orang yang susah mengganti baju. Ya, jangan sembarangan buang baju, dilepas tinggal minta sama bapaknya, hilang. Nah, sarungnya mana? Hilang. Ditaruh di mana? Kalau ditaruh disimpan nggak bakalan hilang. Ditaruh di sini, di tangga, ditaruh di situ. Ya, kadang-kadang pas mandi dilempar saja, pas dicari nggak ada, temennya ditendang gitu lah ya. Itu hati-hati untuk kita tidak terjebak pada kemungkaran. Wa fi ma'nahu, dalam artinya idha'ah, menyanyiakan harta, sorful mali, menggunakan harta, ilan naihati, pada keburukan, wal mungkarati, dan kemungkaran. Ya, naihah, jadi keburukan dan kemungkaran. Waqad yutlaqu, dan kadang-kadang dikatakan idha'ah itu ala sorfi, adalah menggunakan harta, ilal mubahat, kepada yang mubah, fi jinsiha, dalam jenisnya kemungkaran, lakin, akan tetapi, ma'al mubalaghati, berlebihan. Ibu bapak menggunakan harta berlebihan, apa? Ngambil makanan sampai 1 piring, padahal makannya cuman 3 sendok, 4 sendok, lalu ditinggal. Nah, itu kan banyak kalau di pesta itu. Akhirnya apa? Ini saya kok sudah nyiapin 500 orang, kok kurang? Karena 500 orang yang datang itu 300 orang, makannya berlebihan. Karena apa? Karena gratis. Padahal setelah dicicip nggak enak, ditaruh lagi, dibuang. Di Indonesia ini termasuk yang keempat dunia orang yang paling mudah membuang makanan. Yang pertama di mana? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu orang banyak sekali buang makanan. Itu dianggap biasa, padahal itu kemungkaran. Wal mubalat, ataupun berlebihan, takhtalifu, berbeda, bil idhafati, dengan menambah, ilal ahwali, pada satu kondisi tertentu. Beda ya buang-buang dengan kita nambah. Oh ini kurang, nambah, beda dengan berlebihan. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, la wala tabsudha kullal basti fataqudu malumam mahsura. Wala tabsudha, jangan terlalu dibuka, diberikan. Ya. Kullal basti, semuanya. Fataqudu, maka ada kalian, duduk kalian, maluman, dalam keadaan Anda menyesal, mahsuron, dan kurang. Ya. Nanti Anda tuh kalau toh kita punya, jangan dihabisin semua. Wala tabsakul, jangan dilepas, diginiin semua. Kemarin orang pelit itu biasanya begini. Orang disebut dengan orang dermawan begini. Ya, kata orang kalau orang pelit kayak petinju, dipegang terus gitu. Tapi kalau orang yang dermawan kayak pesilat, dibuka, petinju atau dia apa? Dia petinju. Dia berarti bakhil, orang pelit, gini, pegang terus gak boleh dikasihin orang. Ini petinju. Apa? Dia petinju orang itu. Kalau mau ngomongin pelit gak enak, apa? Dia petinju. Dia pesilat. Kenapa? Dioper sana, mereka sini. Itu pesilat namanya. Dia ada di sini. Arti perumpamannya, wala tabsudha kullal basti fataqudu malumam mahsura. Wa qala ta'ala, nufirna ta'ala, wala tubadzir tabdzira. Wala tubadzir, jangan Anda mubadzir. Apa maksudnya? An-nafaqah fi ghairil haqqi, menafkahkan
diletakkan bukan pada tempatnya, itu mubadzir, nggak ada gunanya. Ya, itu namanya mubadzir, nggak ada gunanya, berlebihan Anda. Itu tidak pada sesuatu yang bermanfaat, uang hilang sia-sia, hanya dipakai muter ke sana, muter ke sini, muter, seperti uang habis, beli nggak dibutuhkan dan tidak diinginkan, hanya beli aja, ngelihat belanja dia nggak dipakai, itu namanya mubadzir. Kalau ngelihat kan udah belanja tuh nggak, klik aja, tinggal bayar, toh nggak pegang. Kan nggak terasa. Kalau beli online tuh paling nggak terasa, ngeklik, pas datang alah sini dibuang, itu namanya mubadzir. Nyari duit susah. Tapi cara membelanjakan nggak benar, maka ada namanya financial planning. Jadi ada perencanaan tentang keuangan. Di antara cerdas itu adalah orang cerdas menggunakan hartanya. Yang nggak cerdas itu kurang aja. Maunya tinggal di mana? Tinggalnya di hotel, pindah dari hotel, pindah ke apartemen. Gajinya habis dengan gaya hidupnya. Cari ngopi yang paling mahal, bukan yang paling enak, yang paling mahal. Hanya untuk gaya, padahal nggak ada gayanya apa-apa, sampai habis uangnya. Kerja, gajinya gede, gaji berapa? 20 juta. Tapi apa? Sewa untuk tempat tinggalnya 7 juta. Lalu bedak-bedaknya 7 juta habis, setelah itu tinggal 5 juta transportasinya, ngutang terus padahal gajinya banyak gitu. Jadi sebenarnya ibu bapak sekali, seringkali dalam keluarga itu cekcok, sulitnya untuk menyamakan suami istri dalam membelanjakan harta. Itu seringkali terjadi cekcok karena kecerdasan penggunaan harta. Wala tubadzir tabdzira. Innal mumbadzir, sesungguhnya orang yang berlebihan menggunakan harta, kanu ada mereka ikhwana syayatin, saudaranya setan. Wa kana syaitan, dan ada setan li rabbi, pada Tuhannya, kafur, adalah kafir. Jadi ibu bapak seringkali ya kita ini nggak merasa kalau ini ya setan. Setan itu apa? Daftar keinginannya nggak pernah berhenti, bukan daftar kebutuhan. Kalau kebutuhan kita penuhin karena itu butuh, tapi keinginan itu buat sekali-sekali aja memenuhi daftar keinginan. Boleh Pak, boleh, namanya juga kita hidup pengen senang-senang, silahkan. Tapi sekedarnya saja, jangan sampai sia-sia. Kalau udah berlebihan menggunakan tidak pada tempatnya, itu adalah mubadzir. Jadi kalau mubadzir itu menggunakan sesuatu yang tak ada faidahnya, itu ya. Kalau idha'ah, ya menyia-nyiakan itu. Mirip dengan mubadzir. Walladzina, wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walladzina, adapun orang-orang idza anfaqu, apabila menafkahkan orang-orang mukmin, lam yusrifu, tidak berlebihan. Israf itu ini bayar tapi lebih dari yang dibayarkan. Ini beli lebih dari yang dibeli. Ini makan lebih dari yang dimakan. Apa bedanya tabdzir Pak? Kalau tabdzir menggunakan pada sesuatu yang nggak ada faidahnya. Tapi kalau israf lebih dari kebutuhannya, bahkan lebih dari daftar keinginannya, itu mubadzir. Ya. Kalau israf lebih dari yang dibutuhkan. Tapi kalau tabdzir menggunakan tidak yang bermanfaat, fi ghairi haqqin. Gitu. Ini tapi memang banyak beda pendapat. Israf diantaranya an-nafaqah fi ghairil haqqi. Ada kadang-kadang begitu, hampir sama dengan maknanya mubadzir. Tapi mubadzir itu membelanjakan pada sesuatu yang tak ada faidahnya. Kalau israf lebih daripada yang dibutuhkan. Tapi ada makna israf apa? Al-infaq fi maksiatillah, menafkahkan dari harta kita untuk maksiat pada Allah, itu juga israf. Ya. Walam yakturu, dan tidak berkurang. Iktar itu kalau nyumbang sayang-sayang lah. Kalau nyumbang 2.000, nyumbang 5.000, pas giliran ya untuk main-main ngeluarin 100.000, itu namanya iktar namanya. Giliran berbuat baik pelit, nah itu iktar namanya. Walam yakturu. Buat belanja istri sayang-sayang, ngasih istri berapa uang belanja? Dah cukup sehari 50.000. Gimana beli beras, gimana beli lauk, gimana beli ikan? Cukup lah. Giliran ngajak teman-temannya belanjain langsung 500.000. Ngopi ngebosin. Banyak gitu Bu ya? Bu, banyak Bu.
Banyak. Teman saya itu sampai bercerai karena suaminya begitu modelnya. Ketika ngadu, kiai ini kan banyak perempuan-perempuan yang ngadu sama kiai. Cuman nggak selalu kiai tanggapin. Kenapa? Ikut campur rumah tangga orang. Tapi kadang-kadang ada yang cerita itu sampai minta cerai. Kenapa? Kalau sama temennya loyal dia. Pokok apa saja dikasih. Pas giliran pada keluarganya, anaknya minta beliin sepatu, istrinya minta beliin baju, pelitnya, masya Allah. Itu namanya iktar orang seperti itu. Giliran yang kebaikan pelit, yang wajib pelit, yang cuma buat gaya-gayaan dia kayak orangnya loyal, royal, hambur-hamburkan. Bukan loyal, royal, hambur-hamburan. Orang yang baik apa? Walladzina la anfa'u lam yusibu lam yakwa kana baina dzalika wa kana ada baina dzalika antara israf dan iktar. Qawama adalah adil, benar. Qawam ajek. Nah, ya, qawama adalah ajek. Faman maka barang siapa lam yamlik dan tidak memiliki man illa mi'ata dinarin kecuali 100 dinar, masalan umpamanya 100 dinar itu berarti 2,5 4,2,5 berarti 4,2,5 berarti 500 gram. Jadi 500 gram, setengah kilo. Kalau emas setengah kilo, sekarang emas harganya 2 juta. Ini saya tahu karena saya selalu mantau dari Pegadaian Syariah. Di Pegadaian Syariah itu jual emas. Ya, itu saya pantau, punya aplikasinya. Sekarang sudah 2.100.000 kalau beli. Jadi kalau 500 gram berarti dia punya 1 miliar rupiah lebih. Punya 1 miliar berarti. Faman maka barang siapa lam yamlik yang tidak memiliki man illa mi'ata dinar kecuali 100 dinar, masalan umpamanya wa ma'ahu dan bareng man ayaluhu keluarganya, wa auladuhu dan anak-anaknya, wala ma'isyata dan tidak ada uang, tidak ada gaji, tidak ada gaji itu ma'isyah, kehidupan. Lahum bagi mereka siwahu selain yang 100 dinar. Fa'anfaqa maka menafkahkan man al-jami'ah semuanya fi walimatin pada pesta pernikahannya, fahuwa musrifun maka dia orang yang berlebihan. Yajibu wajib man'uhu menolaknya minhu dari man. Kalau ada orang cuman punya 100 dinar, punya 1 M, anaknya mau mantenan, dihabisin 1 M itu namanya israf. Musrif orangnya, israf berlebihan. Keadakan bahkan saya menemukan tuh orang-orang jangankan punya 1 dinar, punya 100 juta ngutang untuk bikin pesta, habis berapa? 500 juta. Ada. Punya duit cuman 50 juta, pestanya habis 200 juta. Selesai itu utang di mana-mana. Pengantin baru bukan enak, pusing ditagih utang sana sini. Jadi kalau saya anak-anak muda yang mau mantenan, ya 1/4 lah paling banyak dari harta yang dimiliki. Ya 2/3 atau 1/3, 2/3-nya itu bisa dipakai untuk hidup bersama. Buat ngontrak enggak ada gitu. Dipikir nanti kalau pesta Pak kan banyak yang ngamplop, ternyata enggak ada yang ngamplop. Ngandalin orang, ya ada yang gitu. Wah saya pikir banyak yang ngamplop, ternyata yang datang pada nggak ngamplop. Nah kecewa ada mantennya. Padahal utang sudah banyak. Akhirnya apa? Berantem. Akhirnya cerai gara-gara mantenan yang berlebihan. Ini kemungkaran kita yang kadang-kadang tidak merasa itu ya. Kadzalika demikian juga. Lau sarrafa apabila menggunakan seseorang jami' amalihi untuk seluruh jami' amalihi seluruh hartanya ila nuqushi haytanatin untuk menghiasi rumahnya ya watazini untuk menghiasi pekarangannya watazini bunyanihi dan menghiasi bangunannya fahuwa aidan maka huwa aidan juga israfun adalah israf muharramun yang diharamkan. Di bapak sekalian ya pekarangannya dihiasin, diukir. Nukush itu menghiasi, mengukir nukush. Dan hias ya juga sama, mengukir pengarangnya, temboknya ukirannya aja itu dari emas. Oh kan gitu.
kubahnya saja dari emas semua. Itu berlebihan itu. Ya biasa kubah saja taruh di atas, emasnya dipakai aja lah, emasnya itu disedekahkan, gak usah pakai kubah emas. Oh, Monas itu gimana Pak? Monas itu simbol aja, karena hartanya Indonesia lebih banyak dari menara yang ada di Monas itu. Tapi kalau kita punya duit cuman itu-itunya dihabisin semua buat rumah. Terus setelah itu apa isinya rumah? Apa buat belanja? Gaji nggak jelas, buat modal nggak ada, hanya dipakai untuk rumah semahal-mahalnya. Itu termasuk israf yang diharamkan. Wa amma fi'lu dzalika mimman lahu kasy wa amma fi'lu adapun menggunakan hal itu mimman dari orang lahu bagi man kasirun banyak hartanya, falaisa maka tidak ada man biharamin adalah haram. Tapi kalau duitnya banyak Pak, uangnya ratusan miliar bahkan triliunan, bikin masjid dari emas menaranya, nggak apa-apa kalau duitnya banyak. Ibu bapak duitnya banyak, mau beli Mercedes, mau beli mana Honda yang bagus, Alphard, mau bikin apa yang banyak, mau beli yang mahal, nggak apa-apa. Uang duitnya miliaran, kau cuma keluar 1 miliar, punya duit 900 miliar, beli itu cuma 2 miliar, ya kecil lah. Tapi umpamanya duitnya cuma 100 juta, ngutang yang untuk 2 miliar, itu berlebihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi orang ini mewah, tapi bagi yang lain nggak mewah. Makanya yang mewah-mewah jangan dipamerin, jangan flexing. Menurut Anda biasa, tapi bagi yang lain itu mewah. Dan sekarang ada media sosial yang orang bisa pamer kesuksesan, pamer hartanya. Ada orang yang sedang kekurangan. Saya punya teman grup orang-orang hebat, terbatas sekali. Tapi sekarang orang hebat itu sedang tidak hebat. Kenapa? Bisnisnya jatuh. Yang lain masih hebat, bisnisnya bagus. Apa dia telepon ke saya? Kiai tolong di grup tuh Kiai, teman-teman jangan pamer-pamerin lah. Saya mau bayar karyawan aja nggak ada duit katanya. Jadi sakit hati saya ngelihatnya, gitu model. Padahal dari awal itu biasa-biasa saja. Ketika dirinya kaya, pas dirinya miskin ngelihat temannya masih bertahan bisnisnya, puyeng dia. Nelpon ke saya, tolong Kiai biarin jangan tanpa sering-sering upload kesuksesan hartanya itu. Puyeng, saya lagi puyeng ngelihat orang gampang itu jadi tambah puyeng katanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jangan flexing. Kalau Anda mau pakai aja, nggak usah dipamer-pamerin. Wah dia mewah, senang kemewahan, lah duitnya banyak, malah menjadi iktar, duitnya banyak, kok malah makainya mobil butut umpamanya, di mana-mana dikhawatirkan akan macet, ya itu namanya orang iktar. Tapi kalau ada duitnya pakai aja. Kayak ibu bapak sekarang punya duit, beli rumah yang mewah, beli kalau punya duit. Makanya kalau orang pinjam ke bank itu ditanya berapa penghasilannya, maka tidak boleh ngutang lebih dari 1/3 dari penghasilan. Kalau sampai 50% untuk bayar ngutang, nggak bisa hidup dia Pak, karena gaya hidupnya pasti ngikutin dari gajinya itu, kecuali bisnis. Beda dengan minjem produktif dengan minjem konsumtif. Jadi haram dan tidak haramnya, israf dan tidak israfnya itu tergantung kepada kemampuan kita untuk membelinya. Tapi tetap saja yang mampu membeli tidak israf, yang tidak mampu membeli itu menjadi israf. Tapi jangan yang mampu itu flexing. Flexing itu antara orang ria dan orang takabur. Flexing, ria, pamer kepada orang lain untuk menunjukkan dirinya adalah punya. Tapi kalau takabur, merasa lebih hebat dari orang lain. Jadi flexing itu mengandung dua yang sangat dibenci dalam Islam. Ria itu syirkul asghar, syirik kecil, sementara takabur itu orang yang paling dibenci oleh Allah. Iblis laknatullah ila yaumil qiyamah adalah fastakbarah wa kana minal kafirin, karena dia takabur gitu ya. Li'anna tazin, sungguhnya berhias, minal aghradis sahih, bagian dari tujuan yang benar. Wa kadzalika, dan demikian juga al-qaulu adalah berucap, fit tajammuli, untuk berhias, mempercantik, bisyabi, dengan pakaian, wal at'imati, dan makanan, fadzalika adalah maka hal itu mubahun, diperbolehkan, fi jinsihi, di dalam jenisnya. Orang kaya
Dia beli baju, berapa harga bajunya? 1 juta. Lah duitnya miliaran, ya kecil lah. Enggak apa-apa, beli baju 1 juta. Lah yang gajinya 1 juta beli baju 1 juta, ambruk Pak. Gitu ya. Jangan beli yang 1 juta. Lah kalau duitnya banyak, bisnisnya oke, beli baju berapa? 5 juta. Ya enggak apa-apa Pak. Dia duitnya miliaran kok. Memakai pakaian yang cakep, enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh saja dia membeli, tapi jangan dipamer-pamerin. Ya saya pengen pakaian yang cakep lah, pengen rumah yang luas, ya, beli satu yang mahal, nggak apa-apa kalau itu memang mampu, tapi nggak usah dipamer-pamerin sekedar buat memenuhi keinginan. Tapi jangan semuanya untuk dibeliin hal itu, dibelanjakan di jalan Allah. Wa yasiru, dan jadi israfan, menjadi israf, berlebihan, bi'atibali halir rajuli, dengan keadaan seseorang, wa syarwatihi, dan kekayaannya. Jadi membeli baju ini bagi seorang itu menjadi kebiasa dan boleh saja, tapi bagi yang lain ini termasuk orang yang musrif, orang yang bukan musyrif ya, israf, musrif, israf, orang yang berlebihan di dalam berbelanja. Jadi berlebihan dan tidak berlebihan diukur dari kemampuannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.